माँ पुत कहीं पाई मो माँ को गाली कर दे मो माँ यदि न पाई जाता ए सोना तीन दिन ना कोड हो जाते हैं एला पर बुलते घसी उड़ाते तो भाई रे पद्म पत्र पानी जल मल डाउ तो न खाए पानी आज भुगते मैं अपने पर्चा काढ़ी देवी तुम पानी ओ बापा है के मुंह खोल भाई भाईओ हेलो आओ है के सोनू ए सोना भंडार नहीं बरा ए सोना भंडार नहीं देखो लिसब जोगी चांती नि बेतन दूर तू भंडार आइलाडू जापान रो स्टाइल करी आई अरे बापा हां मौसा के बाले रे मौसा तमे तो आइलाडू पळेलानी हो तू जाई गेलु हां आ बेग पिला मो पाउटी फोन दा करतनु रे हां हम फोन तो बैलेंस नाही हो किन कहले हेले मौसा केन धरि आइदिला रे मौसा केते कन धरि आइदिला केन जानो मौसा गुडी धन्न कइरती पया हातराडे एता देखो फास्ट हम पे बिस्कुट मिक्सचर नाकर पे नाकर एता नान का भाई का भाई कोड हम मौसी आ पे मौसी भाई साना मौसी भाई हां नान हां ए सोना बंगर हेलो ए तो भाई नाम लांदे जी एटा केन होउचे तो सासी रणी बनाउसे मोर जो बनाउसे किसी कथा होउनी ताकू देखि मोरा थाकू सकला माई अरे ए तमरे काई के पथारे चालती से तते कहूची तू ताक कहू तमर कौनसी कथा चिउनी एटा एटा विपा भाई को ना तो दोई भाई को हां 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 ले विवाहला विवादी आपको फास्ट अच्छा विवाहला परे हां ए पिलाडा 4 मास होला छोट पिलाडा 2 मास 3 मास भी हेला 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 हम तो सब जोड़े लोग हां बोले हालो क्यों करिया मझड़े वाणी किलो माटी मास सेवा कर छाड़ दवा बोले हां आनलो हां ए सो सेवा करे कहे सो आइडा रोइला हां हां आउ गलानी हां आरो जोने पिला हां से आउ सी आउ हेला हां हालो क्यों करिया ना सांडो वाणी के सेवा कर करिया से सो आइला सेवा क्यों करियो सी हेल रोइला तार 3टा पिला तार 3टा पिला तार जोड़े पिला तार 3टा पिला ए तांकर गोष्ठी के रहत जो एबे जहा कहले ले मते चलिबो नहीं हां ओ फेर जी गलत करली देखो 3टा कानर नाकर गांडरी सब ठीक है करछि ना 3टा सबुरारो हां ठीक तो लगे तो गोटे गोष्ठी ना हो हां तिनी भाउन जाओ तिनी भावरे सेति में को बताले तो नहीं 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 एले बेलु पुछर वानी घटना खाई सारे ता आपरो काम करियो हो अतुगते पानी गंगा जल तो ठन्ने मला तळ पाउछु कसली ए बड़े क्या मध्य डबल पेट्रो डबल जान नथिले आ झिल्ली बाळ को रसली ए होय माउसी कोरे हट्टकू एता घर बाटकू नाय हम घर पूरा फांका पड़ी होलानी आ सेपा के अछन दिदे ओडे माइक रेडी रहंती हेलो अरे क्या की बात रोली कहू अरे बोरे क्या ए रसगु ताते से रसगु केते के मारला के मारला ये बा ना कानून कहले कोन कहूचे यार कानून पे के अछि ओ ना 50,000 पेरू क्या हां हाँ पहले पड़ी दिया ले क्या मारला अरे सेडा स्प्रिंग घटा सेडा स्प्रिंग घटा हां 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 चल रे हां हेलो फोटो कथा है बुझे ये एक मगे घटना काई के आनला नहीं पतारा ए बगुते काई जानन बोले सकाळ उठी पासी पाइटी घर जाटुआ माज मुजु कल्ली कसा ताटिया नतिर गानिली पानी मो नतिर को आ नतिर दिसुना ए बडरे गया ए निमुनिया गारे केते उतरे हई के भुकुते घरे तो बोरिंग घरे तो गैस घरे तो गांड आउ ये घरे तो गैस ये नौती कौन पे जाइलो बजार दिया बिले घर जो अछि फप्पा मार दउची फेंपा लाउची तो बहु नाही नाही एता सरदा पकड़ा आईरी से गैस बारले कोन पॉइंट सुबुची खाली हो तो सुबुची ओ रांदी कोन नि गैस रे हां गैस रांदी कोन नाही चुल्ली जला बाती तो के दादी एली भाबुची अच्छा अच्छा हां हां जालानी हेलानी हई के भुकुते भात मंड मु खाइ पहुची ए तो ये भगते हम
ଆମକୁ ଏବେ ଦିଆ ବୁଲି ବୁଲି ଆଣିଛ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଏ ନିମୋନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମର ଧରିବ ଗୋଡ ତାହେଲେ ଥୋଇବୁ ତମର କଣ ଧରିବ ଗୋଡ 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 ନା ଆଉ କଣ ଧରିବ ନାଇଁ ଗୋଡ ଆଉ ଗୋଡ ଧରିବ ରାତି ଏ ବାର ଗାଉଚିଆ ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛି ବୁଝିଲୁ ଏ ନିମୋନିଆ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନହେଲେ ତ ଗୁରୁ ଆମେ ଟିକେ ଧରିବୁ ବୁକୁତେ ମତେ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତମର କାଞ୍ଚି ଆମର ଗୌଡ ଶୁଣ ଆମେ ଏଇଠି ଆଇଲେ ଟିକେ ଆଖି ଚାପ ଭୁଞ୍ଚି ନା ତମର ହଁ ଗୋଡ ଗୋଡ ଧରିକି କହୁଛି କିଏ ମୁଁ କିଆ ମୁଁ ଏକୁଲି ଅଲରା ପିଲାଟା ଧରି ତା ମାଇ ପିଲାଟା ଗୋଡ ଧରିଛି କିଏ କହୁଥିଲା ସେଇଟା ହଇଏ ବୁକୁତେ ତାଙ୍କେ ନ ଧରିଲେ ତମେ ଟିକେ ଧରିବ ନା ତମେ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ମାନନ୍ତି ଏ କାଳିଆ କୋଳେ ନୋଟଟି ବାଡିଲେ ତିନିଟା ମାଇକିନା ପୁଞ୍ଜେ ଆଉ ନହେଲେ ବୁକୁତେ ରଖିବ ପରା ନହେଲେ ପଳଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ସାଇଡ ପଚାରୁ କିଏ ରଖିବ ପରା ହଁ ଏ ବୁକୁତେ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ବୁଢା ଏତେ ନଡା ଏ ତମନୁ ଦେ ତୁଜେ ମୁଁ ଦାଦା ଆଜି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଥିଲି ତମ ତ ଦାନ୍ତ ବସିଲି ଦଉନ ପୁରା ମାଡି ପଡି ପୁରା ଆଜି କଣ ଖାଇବ ତୋ ତ 10 ମାସର ପେଟଟାକୁ ଦେଖିନି ମତେ କିନ୍ଦାର ଆଜି ଚलो ଯାଇ ହଁ କାହାକୁ ସିନା ଭୁଲି କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧୀରେ ମାଛ ହେଇଛି 15 ବର୍ଷିଆ ଟୋକି ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ ହଁ ହଁ ମୋ ଆଡେ ରିସ୍କି କିଛି ହବନି ତ ଆଉ ବେଲେ ଡାକିଦେଲେ ବେଲେ ପାଠ ବୁଝା ଡାକିଲା ବେଳେ ପାଠ ବୁଝାର ଘରୁ ଯା ହବ ଭଦ୍ରରେ କି କୌଣସି ଦୋଷୀ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ହଇଲେ ପେଣ୍ଟ୍ରି ମୁହେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ତଳି କଣ ରେ ବାର ଖାଉଛିଆ ତମରେ ତାକେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ସେ କହିଲୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ଆଉ अरे पिले गाड़ी वाले ହଁ ହଁ ତ ଯାହାକୁ ତତେ ତ ଶାଳୀ କି ତ ଭଉଣୀ କି ସବୁ ମୁଁ ହେଲା ତ ହେଲା କଣ ହେଲା କୁହ ଡାକିଲ ତ ଏ ଯା ଯା ତ ଡାକିଲେ ତମେ ଗୋଡ ଧରି ପାଉନ କଣ କହୁଥିଲି କାଳୀ ଜାତି କାଳ ପରିବରେ କିଣିବା ଅଛି ଅସମ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ ଧରି ପକେଇ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କିଣିଦେବେ ଏବେ କହିଲା ଭଦ୍ର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆଉ ଯେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯା ତୁ ଗୋଡ ଧ ତମେ ତ ଭଦ୍ର ଲୋକିଆ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖା ଯାଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଭୁକୁତେ ତମେ ଟିକେ ଧରି ପାରିବ ସୁନ୍ଦର ହବତି ଧରିବ ଏ ଗୋଡ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ରୋମରୁ ଭାତ ଥୁ ଆଚ୍ଛା ତେରି ମେରି ଭୋସଡି ନଟିଆ ବାଙ୍ଗିଲା ଚାଳ ବୈରାଣୀ ପାଖରେ ବଡ ଆଗୁଳ ଯେ ମାଇପର ଧଇଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନ ଥାଇକିରେ ହୁଡି ଦେଖୁନୁ ଚାଲ ଉଡି ପଳେଇଲା ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୋ ମଉସାକୁ ଦେଇ ପକା ନିଶ୍ଚୟ ନାଗିଛୁ ନିଶ୍ଚୟରେ ଆମ ମଉସା ତ ପି ହାଲିଆ ରେ ତୁ ନ ତାଳ ଆମ୍ବିଳା କରିଦେ ମୁଁ ଆଉ ନେବିନି ତେଣୁକରି ସେ ନଡିଆ ଆମ୍ବିଳା ତାଳ ଆମ୍ବିଳା ଖାଇକି ତୋ 10 ମାସ ପେଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଇକେ ଭକୁତେ ଏଇଟା କେଡେ ହଉଛି ଧନ ସେଠି ହଉଛି ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କଣ ଏବେ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ହଁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ହଉ ଭକୁତେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ପକଉଛି ସେମାନେ କିଛି କାମ ଅଛି ମହାପୁର ଅଛି କି କାମ ଆପୁରର ବିଲ ବଛା ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲ ବଛା ଆସୁଛି କି ଆସିବେ ତମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହବ ତମେ